Et bonjour à tous, ici Achille, bienvenue sur le live, sur la chaîne. Et puis, ouais, bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live, il y a quelques problèmes, enfin bref. On va continuer et j'espère bien finir aujourd'hui, cet après-midi, light. Pas un moment que ça dure, donc il va falloir qu'on termine quand même. Euh, Maintenant que c'est les vacances, donc j'espère que vous avez des vacances, hein, c'est que le début. Mais il va falloir qu'on bûcheronne hein, sur Assassin, hein, donc on va pouvoir faire ça pendant les vacances assez rapidement. Et puis après on verra ce qu'on pourra faire au jeu. On fera ça après. Bientôt plein de crafters, nouveaux trucs. Donc je pense que ce soir, si on a fini Chernobylite dans l'après-midi, ce soir je referai un live mais sur Planet Crafter pour les nouveaux la nouvelle mage qu'il y a eu. Des nouveaux biomes et tout, donc hâte de voir ça parce que pas été vérifié. Donc on va découvrir ça ensemble et on va faire ça. Bon, alors sur ce, on va continuer. On va continuer Tchernobyl. Et on va essayer de le terminer. Continuer. Bon, je rappelle la dernière fois, si vous n'avez pas vu, toutes mes vidéos sont sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, même à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant tous les lives que j'ai mis. Igor, I need you. I need you now. Tanya? Meet me in the Pripyat residential area. Hey, de mes oreilles. Alors, on a beaucoup de choses à faire. Maintenant, il y avait le complot, c'était fait quoi. Il nous manquait juste un indice. Donc mais c'est pas trop grave. De toute façon, la simulation. Et issu de mensonge. La simulation a été terminée. Il nous restait. Bah non, on avait tout complété. Stalker sinistre. Simulation terminée. Il nous manquait que deux indices. Pas trop grave. Et il nous manque la femme en robe rouge. Qui, cette fois, elle, tout est complet. On avait fait ça dans la dernière vidéo de chat. Donc on a bien tous les indices, on a les faits, donc, mais par contre la simulation, on l'avait pas faite, donc on va la faire. Je crois que ce sera même la première chose qu'on fera. Premier. Non, j'ai même pas essayé le canon électrique. Ah, tout. Ouais, pas de munitions. Pas grave. Ouais, donc je disais la dernière fois, hop, on avait essayé de tenter à la fin. J'avais plus d'autres missions de toute façon. Il n'y avait plus d'autres missions principales, donc à part se lancer pour la dernière mission principale. On était quoi? Il y avait que trois, ouais, j'avais que trois compagnons sur 5, hein, les deux autres, Olivier et puis la Folga. Là en fait. Je croyais que j'allais les revoir plus tard dans l'émission ou quoi, mais non, pas du tout en fait. C'est barré. Donc du coup, dans la mission principale, j'en suis mort. Hein. Et pas tous les compagnons, j'étais dans la merde. Je suis mort, je suis atterri dans le truc pour changer un petit peu le passé et tout là. On a changé un petit peu la timeline. Et en revenant, hop, j'ai récupéré tous les compagnons, ils étaient tous là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, on peut les voir là. Ah, donc ils sont pas tous de retour. Donc Mikael, lui, on est neutre, hein, en relation. Tasco, bon. Neutre avec Tarakan. On est bon avec Olivier et neutre avec Olga. Bon évalué. On a gagné.
en fonction des choix qu'on a fait durant les compétences. Il ne reste qu'une seule compétence avec Olga et je crois que c'est 4 points de compétence. On en a que 2. Non, mais il nous reste encore 2 missions, je pense. Ça. La carte, toujours. Et formule favorite. Ok. Est-ce que j'ai des... Pas de... Charger mon bout. D'ailleurs, pour la dernière mission, on va se blinder aussi. On va se mettre en camouflage, ça servira à rien. Bon, alors. On va faire... pendant qu'on est dans la chambre, on va faire le bordel, là. La femme en robe rouge, pardon. Lance la simulation. Et on lance. Je veux pas. Ah, pff. D'arrêter. Ok. Euh... euh... Bug ou coup. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Lancer là. Ouais. Putain, il me la lance pas. Je peux bouger les trucs, mais il me lance pas la simulation. Fou de ma... Ah putain, qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Ouais. Ça commence bien. Oh. On s'en m'emmerder dès le départ, celui-là. Voilà. Il ne veut pas. Incroyable. Incroyable. Bugué. On commence à peine, on bug. Bon. Venu, on va relancer le jeu, quoi. Voilà. Hop. Et... Donc je rappelle pour ceux qui regardent la vidéo. N'hésitez pas, même si je ne suis pas en live, de venir sur la chaîne Twitch et de... Igor. Igor. Meet me in... Peux te taire, toi, s'il te plaît, merci. T'as déjà entendu. Donc je disais, n'hésitez pas, donc même si je ne suis pas en live, de venir me suivre, de cliquer sur le bouton suivre et de bien activer les notifications à quel moment je lance. C'est important car une fois l'objectif des 50 followers atteint, un concours sera organisé pour gagner une carte cadeau PSN, Xbox ou euh, Nintendo eShop ou Instant Gaming. Donc n'hésitez pas, venez pour cliquer sur le bouton suivre. C'est très 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 important, ça va m'aider pour devenir affilié. Alors, on va retenter. Retentons. Ah, je suis maudit. Je suis maudit. Incroyable. Magnifique. Bon, on la fera pas. On la fera plus tard. Incroyable. I know you're there, Professor Kaminiuk. Answer the radio. We need to have a little chat. I've got something that may interest you, Igor. Please. Are you... General Kozlov, in the flesh. I need to talk to you. Again. Why should I trust you? I don't need you to trust me. Simply listen and draw your own conclusions. But not here. Red Forest. Next to the train station. Come alone. L'interroger sur ses motivations ou essayer de découvrir ce qu'il veut. Apprendre davantage et aller au fond des choses. Allez. What's so important that it can't be discussed on the radio? A matter of life and death.
Perhaps yours, perhaps someone else's. You'll have to meet me to find out. I don't like this one bit. I know, Professor, but be there anyway. There won't be another chance. Oui, dans la timeline qu'on a changé la dernière fois, on a fait en sorte qu'on le tue pas. Le général. Ah, That was Kozlov, right? What did he want? Some FaceTime in the Red Forest. The Red For... You can't go. It's too dangerous. Oh, no shit, it's dangerous. But when did that ever stop you from sending me on a mission? I'll take every precaution. But all Kozlov has to do is pull a gun and blow your brains out. That's a hard no. Tiens, interroger Olivier. On porte bizarrement, il cache clairement quelque chose. Mais quoi? Ou alors lui dire ce qu'il est seul. La cause Love était très sérieux, je dois y... Interroger Olivier. C'est vrai que c'est suspect, hein, il réagit. This is out of character for you, Olivier. Is there something you need to tell me? No. I mean... I've got a strange feeling about this is all. This trip could end very badly for us. Remember to stay on the radio, okay? I'll help you from here any way I can. Sure. Don't worry so much, Olivier. Someone has to. Ok. Bah, si vous avez entendu un drôle de bruit, un petit ou quoi, c'est normal, là. Je pense une des causes de l'allergie. Alors. Donc on a deux missions. On a la forêt rouge. Dure vérité. Le général peut me parler. Ça pourrait être un piège, mais il sait peut-être quelque chose d'utile. Et nous avons la meuf qui nous dit d'aller la rejoindre. Pour découvrir la vérité, on va faire ça en premier. Qui va y aller? Ah, tiens. Ok. Après nourriture et tout. Ok, hein. Le truc de nourriture. Peut-être le vieux. Yann, toi tu vas. Allez, commence la mission. Ok, c'est fait. Aucune mission assignée, voulez-vous? Ça fait un moment que j'ai pas retouché. On va s'y remettre, hein. Ah, bah d'habitude, tu parles là. Quartier résidentiel des tout. Plein de... Là, je... Oh là là. Oh, le viseur. Oh là là, ça va être... Ça bouge. Qu'est-ce que... Ah, c'est une mitraillette. Ah oui. Pour la mission finale, je crois, je m'étais préparé comme ça avec quelques armes. Finalement, le 5 et le 6. Ça doit être... masque à gaz. Le menu. Bon alors, c'était quoi? C'était... Ah,
environnement. Peut-être pas mal, on va... Ok. La carte. Elle est où déjà? Elle est venue avec... Là, les ressources, je crois que j'ai pas vraiment les choses. Pour l'intérêt. Vers la fin, donc... Ça, puis je l'ai... Surtout pour repérer les ennemis. Que les choses. Voyons. Pas ça. Des munitions. Non, même pas. On va aller chercher. Aussi un truc à faire. Et une photo, un truc comme ça. Et beaucoup de photos. Et là, on va plus me servir pour les ennemis. C'est par là. Ouais, il y a bien. Oh. Allez. Ok, hein. Oh, putain de merde. Oh le con. Peur. Pripyat Secondary School number 3. The biggest of the 5. My friend Nadia's daughter used to go here. I remember. They had an outstanding program. Art, languages, and most importantly, Science? naturally. I bet you can still find a portrait of Lomonosov or Newton hanging up there. Cute. But that's not all they taught us at this What are you... What do you Though- but look but yet and what if time Ouais, passé parce que la dernière fois on l'avait fait. J'avais déjà même dit que j'avais l'impression de l'avoir déjà fait. Mais arrivé à la fin, pour choper le dernier truc pour valider la quête, c'est bugué. J'arrivais plus à choper on a dû faire une mission échouée. Bah. Ok. Alors j'espère que ça va pas bugué non plus. Là. Ah. Alors, si c'est bugué, ça se trouve, c'est peut-être une photo que j'ai pas. Peut-être coton. Par où? Ah. Ah, shit. Ah. J'ai oublié le détail.
Attends. Merde. Non mais c'était à l'intérieur en fait. Sorti, trop con. Euh... Ah ouais, peut-être bien. Exact. Et ouais, on l'avait fait. On l'avait fait donc du coup, hop, log. Ça dans la dernière vidéo. Ah! Tourner sur le masque. C'est où déjà là? Ah bah c'est... Ah là, parce que je crois que c'est notre appartement. On va voir là, non. On va lever le masque. Dans mes oreilles, je parle. Oh, faudra me dire, vous, c'est trop fort ou pas assez. Dans les souvenirs, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ennemis dans les souvenirs. Pas d'avoir vu des... Alors, c'est par là. Remember this place? Oh, this is... It's our old apartment. Bon, bah, Perhaps. là. You're from inside the it. Voilà. Et normalement... Là, il y avait... En plus, il y avait un bidon. Alors, est-ce qu'on peut le choper cette fois, le truc? Oui! Magnifique. On peut enfin finir cette quête que j'ai pourtant faite. Bon, bah là... Hein. Les photos... Je crois qu'au total, il doit m'en rester deux. Une photo qui doit se retrouver... Bah, qui doit se retrouver en coin. Dans cette map. Et une à la forêt rouge. Ah. Savoir où c'est. Simple. Comme j'ai pas envie de chercher autant pour si peu. Allez. Ah, c'est quoi? C'était le 7? Ouais. Hop, on rentre à la base. Là, ça sera le soir. On va essayer, du coup. On va retenter pour voir si ça va fonctionner. Le tableau, là. Peut-être que ça marche que le soir. Surtout. Je sais pas, une plaque. Alors. Baguette. Et c'est parti. Bon. Alors. Regarde. On peut. Est-ce que cette...
Simulation, hein. Oh putain, ça marche. Alléluia. C'est que le soir. Notre dernière simulation. Voir un petit peu la vérité. You're absolutely sure about that, Professor Semonov? It's the only logical explanation. How else would Amelieva's gamma brainwaves be able to interact with Chernobylite if it wasn't at least partially sentient? And what about the gate? Some advanced form of telekinesis. Télékinésie. Forme. Ouais, je vais dedans. Continuons. Danger. Ouais, ça doit être pas là. Attends un peu. Courir quand même. That's not a sufficient explanation, not by a long shot. But if what you're saying is true, that would mean that the wormholes are... No, that is impossible. Why impossible? Think about it. Just because we've never seen an organism powerful enough to create, withstand, or even direct the exotic energy found near black holes, doesn't mean it doesn't exist. Là, je comprends toujours que dalle. Hein. Parler de trucs scientifiques. So these fractal tunnels, they're also organic. So we're what? Traveling through the veins of a giant multidimensional Moby Dick? Right now, thanks to his trials, only the Black Stalker is. And if you like to play with metaphors, I would say more like a giant multidimensional squid. And that would make the shadows, what? Some kind of external white blood cells? Peut-être qu'en parlant métaphoriquement, peut-être un peu mieux. Question de... Oula. Ça a bougé. Un peu bizarre, hein. I quite like that theory. They are here to nourish the main host and protect it from intruders and diseases. Us? Most of us, yes. Shadows emerged through the unstable gate, so you don't think it was retaliation or an invasion? No. I would rather call it the reaction of an organism that was attacked by something foreign. Je vous le dis, ok. Ça fait penser un peu à un vaisseau alien. Ouais, dans Alien.
By foreign, you mean our test subjects? So shadows are some sort of antibodies? Exciting, isn't it? And Amelieva is like the correct protein, the conduit. She can communicate with the beast, but the beast can also speak through her. I've seen what happened to subjects who were exposed to Chernobylite. Getting some FaceTime with this must be unsettling. Okay. What do you care? Our names will go down in the history books next to Newton and Einstein. Of course, Professor Semonov. This is all worth it. So Chernobylite is some kind of sentient, multi-dimensional organism. And Tanya can communicate with it. This is... I can't even wrap my head around this. C'est pas le seul manga, moi aussi, je comprends pas grand chose. Un peu mieux. La senti déjà de pas. Quelque part dans le monde fractal, 21 décembre. Là, au départ, on était à quelle année? It's been so long, my love. Why can't I hear you anymore? Since you gave birth to the boy and fell into a coma. You used to visit me in my dreams. I miss our conversations. I miss you, Tanya. Sometimes, I think I lost my way in all this. Lost myself. C'est non, alors c'est pas possible. Alors c'est nous, je crois. Alors non, c'est... Je vais là. We both made so many sacrifices, and now I'm not even sure what awaits us at the end of this road. But this is our only chance to be together. You cannot lose hope now. Please, just let Semenov have what he wants. Give it to him, and then we can have each other. Poor bastard. It seems his delusion keeps him going. But I need to focus. I have to find out what Tanya is supposed to give to Semenov. Texte délire. Tanya, la femme en rouge. Et ça, bureau luxueux QG du Nord, mars 2019. Ah, pas encore là. It's fascinating, Professor Semenov, really. But I'm here to discuss business, not scientific curiosities. Our investors need to see a return on their investment. You don't need to worry about that. It can be monetized in ways they can't even imagine. Oh, ok. J'entends la station là. But that's just the thing. These people don't like surprises. They want to know precisely what to expect. New types of weapons, medicine, a new means of transportation? All of that, and more. You can tell your precious investors that the millions they're pouring into our project will come back to them as billions. And what about the Duga radar? It's been drawing all kinds of unnecessary attention over the years. These dark tourists and those damn stalkers. It has served its purpose. You can scrap it and make razors for all I care. We've got Amelieva now. She's the ultimate conduit.
Intermédiaire. Ça, c'est une communique avec une entité. Oh, je crois. Où allons-nous? What we have in the works right now, it will transform the NAR into the biggest conglomerate in the world. It's going to be $1 trillion business. We will use Amelieva to stabilize the gate to another world, the Chernobylite's world. And once we are able to travel there, this will be a revolution unlike anything humanity has ever witnessed. Okay. Bonjour, il y a quelqu'un? Non, personne. You could call it an ontological shock. Ontolo what? Never mind. Okay, as long as you find a safe way of putting a $sign on it, you've got the permission of the board. But, you know, just keep your feet on the ground, okay, Professor? We're here to make money, not destroy the world or cause shocks of any kind. I've got it all under control. Everything is in place, and our patient zero is ready. Dear God, so that's what Semenov needs Tanya for? Stabilizing a wormhole? A gate to the origin of Chernobylite. I need to get to the power plant and find her fast, before he can carry out this insane plan. Who knows what can happen to her, or to the world? I've got to make a plan, and move fast. Attends, depuis il faille ça. Il a attendu 30 ans. Faire son plan à la con. Oh bon. C'est scientifique. Celle-ci. Fini ou il y a encore un autre truc là? Voilà. Ah non, ouais, c'est vraiment... On a fini les... Merde. On a fini les simulations. Ok. Ah bah voilà, je peux apprendre la dernière compétence. Parfait. Alors du coup, bah là, il nous... bon, là... un indice que j'ai dû louper pendant la mission principale. Ça, tout est fait. Pareil, hein, j'ai dû louper de... Et ça, c'est Terminex. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, il fait ça, là. Les photos. Ok, une... Ah, c'est voilà, au centre de Pia. Une photo là et une photo ici à la forêt rouge. Ah, avec des photos, c'est pas grave. Hein. Et puis apprendre des compétences, il faut attendre l'autre journée. Et ben on va faire la mission principale. La forêt rouge. Et les autres. Gage de prix. Médoc. Doc. Alors.
Quoi? Bah oui. Et... il va rester... Ça, c'est le gars qui va rester. Yep. Alors, on voit le fameux général... General Koslov, head of NAR security. A man from the past with a past. I know his kind. They say they want a happy, quiet life, but they are addicted to war and suffering. I feel you still don't know exactly who you can trust. I know you like ample time to think things through, but you need to start making hard choices, even if you don't have all the details. Je suppose que c'est la dernière. Ouais, oui. Alors, on va regarder déjà. L'environnement. Ah! Radias. Attends. For the record, going to this meeting is dangerous. Going alone is downright stupid. Watch out for any sign of an ambush, okay? I will. Olivier. Ah, donc ça. Oh, parfait. Et un truc pour les monstres. Voilà. Ça, puis... Ah, regarde. Voilà. Un de plus. Ça, ensuite... Scanner. Oh là là, il y a plein de points d'interrogation là. Carte. C'est bon là. Ah, on est où là? On est... Ah, on est là. Là. Et... Ah ouais, c'est que ça. Et il y a un autre truc là. À côté. Attention, voir s'il y a des... Ah. Oh, de lag. Non, c'est pas là le bleu. Comment on fait? Ah non. Pas quelqu'un qu'on tue ça. This must be the place. Keep your eyes peeled. C'est le vagabond. Allez voir. Ah, c'est pas trop près. Attends. Oh putain, je l'avais pas vu. Serrurier. Tout à fait. Bon, bah, on va faire la mission principale. Après. Ça. Attends. En dessous. Par où on passe pour aller en dessous? Pas là-bas. Oui, ça. C'est général. Show me your hands. I didn't come here to play cops and robbers, Professor Kaminiuk. If I wanted to get rid of you, you'd be making your bed in a lime pit right now.
Faire le dur, je n'ai pas peur de lui, de sa peine voilée, et se montrer relativement inutile de faire preuve d'agressivité pour le moment, oui. Ah. I can't wait. There's a helipad with an abandoned helicopter next to the railroad. Go there. Find the button that powers it up and press it. What's that supposed to do? Blow me to bits? No. No harm will come to you. Please, indulge me. Then come back and we will talk again. Okay. On va aller faire le truc là-bas. Et aussi. On va voir l'hélico. Forget it, Igor. If Kozlov has something to tell you, why didn't he just say it? What are you saying? It's all an elaborate trap. They're going to stuff you into an old tire and set it ablaze. I've seen it many times before. Not a very attractive prospect, but I have to get to the bottom of this. Okay. Oh, I wonder what my wife is Hey, doing you right là. now. Probably hanging out with her stupid hipster friends. Chouïa de... Everybody out, you're surrounded! Like hell? How about this? Caché, mon dieu. Fuck off. We know that you're harboring a terrorist. Her name is... Et d'un. Oui, pas. Must have been rats. I hate goddamn rats. Des abrutis. Bon. Là-bas, attends, je la tête. Wonder what the quartermaster made. Hop. Il manque toi. Et voilà. On va récupérer les... Vu qu'on s'approche de la fin, alors. Garde. Garde. They won't bother you anymore. A tough guy, huh? Well done. Usually these arseholes don't venture this far because of the lurkers. Anyways, thanks. We would have dealt with them ourselves, but I guess you saved us the trouble. C'est tout maintenant, hein, par la mission principale. Bon, je vérifie. Ouais. Allons à l'hélico. Bon, il y a plein de... La question c'est... Est-ce qu'il y aura des... Ça peut être fortement possible. I'm at the helicopter. Kozlov wasn't lying about that, at least. So you think you can trust him now? You can still back out, you know. Come back and we'll hunt this bastard down together. Il est bizarre, Olivier, il est bizarre. Quelqu'un... Oui. Ah oui, c'est... Ah Ah Je viens de voir qu'il y en avait même un deuxième. Ah Et... C'est où? Je peux l'avoir dans... Ok.
Et là. Ah bah oui, forcément. On plein la gueule. C'est où? Bah. Oh. Oh. Fasse gaffe à ma sorte. Alors attends. Ça prend un peu mes balles de dingue, parce que j'ai cargaison. Ok. Oh. Pas des saloperies. Ça. Ah, utilisé, ok. That did the trick. Look at that. Talk to me, Igor. There's an underground bunker beneath the helipad. Don't go in there. Please. Let's regroup and we can figure out what to do next. I'll let you know what I find. Un bunker en dessous, secret. Oh. Par là. Well, this is getting interesting. I'm losing you. Igor? Olivier, can you hear me? Surveillance equipment. Can't be Soviet. It looks cutting edge. Ah. Dernier cri. Lire. Transcription Cobra DVR 24 section 13.8. K. Qui est-ce? Je dirais plutôt. Quoi? Je plaisante, Souriceau. Souriceau. Et Tarakan? Je plaisante. Je sais déjà. Je trouve. Et je sais aussi. Cher. Ça me suffit pour le moment. Écoute, j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose de très important. Et nous devons nous rencontrer en personne. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer. Tu vas le voir. Ah, je ne sais pas qui tu es. Bah, tu vas pas croire que je vais aveuglément marcher sur ton pied, dans ton piège. Aveugle? Mon Dieu, non. Au contraire, je souhaite que tu vois. Retrouve-moi au centre de commandement du radar Douga. Tu sais où cela se trouve, non? Le radar Douga. Ce type. Transcription, machin. La session. Oui. Qui est-ce? D'accord. Moi, Michael. J'ai jamais rencontré un gars qui a loué à Olivier l'entrepôt dans lequel vous êtes. Michael? Écoute, c'est pas le meilleur moment pour bavarder. Ouais, j'ai entendu dire que le nard court partout dans la centrale comme s'il peut. Toi qui. Ça non? Tant que tu t'es sorti un peu de morceaux. Pas vraiment. Ils ont eu Anton. Un homme bizarre avec un masque noir. Il est sorti de nulle part, littéralement. Il a tué Anton. Anton est mort. Non, il avait l'air d'être bien. Mes condoléances. On doit continuer à aller de l'avant.
Une mission maintenant? Merde. Olivier est blessé, Anton est mort. T'as failli me tirer dessus. J'ai pas le temps pour ça maintenant. Oui, je sais, mais c'est important, Igor. On peut se débarrasser d'une arme pour de bon. Ce sera plus facile de retrouver Tatiana. Comme ça, non? On va effacer toute la base de données lunaire. Il est aveugle. Pourquoi j'ai besoin de toi, Olivier? Que t'étais un scientifique. Là, j'ai besoin d'un scientifique. Ah, mais ça, c'est les conversations qu'on a déjà eues. D'accord. Someone's keeping tabs on me in our little warehouse operation. But I've got everything here. My exact words, my plans. But how? Is the place bugged? Bien des conversations qu'on a eues. T'as bien combien d'ordinateurs, bordel? Attends, ça... Ah non, c'est fou. Part en arrière, je vois. Olivier, come in. Where did you go? I thought I lost you for a second there, buddy. I found a bunch of surveillance hardware in the bunker. It must be an old Soviet facility. I wouldn't worry about it. That's not all. I also found intel about me and our mission. Someone is listening to everything we say in the warehouse. Are you certain? Maybe it's just old intel the KGB gathered on you. No way. The equipment looks brand new and, goddammit, Olivier, someone's been tracking our every step. We need to talk. I'll come back soon. Reste-toi, Olivier, tu caches quelque chose. C'est ça que t'avais peur qu'on aille à la forêt rouge. Y a-t-il un espion? Voilà l'autre. You've seen it. I can see it in your eyes. What do you think? That's what I should be asking you. Are you spying on us? My dear Professor, you have a brilliant mind for science. But reading people is not your strong suit. No, I'm not spying on you. That is the hidey hole of a rogue operative. To be honest, I only recently discovered it. I'm not sure who he's working for, but I do know who he is. Yes, General? A military man with connections to a foreign agency. Canadian, perhaps? Canadien. On positionne. On va lui demander des raisons, ses raisons. Pourquoi m'a-t-il montré cet endroit? Interroger que ça déduit. Je fais confiance à la mauvaise personne. Qui Olivier travaille-t-il? Enough riddles. You think he's a Canadian? Your best buddy Olivier has been with you the entire time. He's the only person with access to you 24/7. Think about it. Set your emotions aside and you'll see it's the only logical answer. He's working for someone. NAR, maybe. If that's the case, he reports to someone higher in the chain of command even than me. But the whole operation is off the books. So there's definitely something unusual here. Otherwise, I would be the one to handle it. Demander ses raisons. Why did you show me this? Not out of sympathy for my cause, I assume. You assume correct. I have my own reasons. Helping you in this case serves my own interests. I don't know exactly why you're here, Kaminyuk. I'm not entirely sure you know either. You think you know. You have a hunch. Let's say a feeling that you're chasing. You may find it hard to believe, but we're not so different, you and I. We both lost someone. Someone important to us. Someone close.
Now we're trying to get that person back. We're all just pieces on a giant chessboard, at the mercy of powerful forces. But much remains unclear, and even a lowly pawn may turn out to be a queen. Ok. Tirer des conclusions. Est-ce que je crois comme là ou non? Alors, remettre sa version en cause, lui dire un mensonge. Koslov essaie de me mettre. Je ne dois pas oublier mes vrais amis. Dire que vous croyez. Olivier m'a trahi ou non, je dois encore découvrir ce qu'il me veut. Ce que me veut comme... Ok. Faire ça. Lui dire que je le crois. Let's say I believe you. I'm curious where you're going with this. Treat this information about Olivier as an olive branch of sorts. Do you think I enjoy playing the evil Colonel Kurtz in this jungle? No, I do not. I came here believing this would be the last assignment of my career. That working in the private sector would allow me to retire someplace nice with my nephew, Gleb. I'm his only remaining kin. My brother, his father, died in Chechnya. Instead, I've become entangled in a questionable business run by greedy corporate rats and their shady scientist stooges with a god complex. When they sensed I was unhappy, that I might leave, they took Gleb, hid him from me as part of a mysterious safety protocol. In reality, he's a hostage. Am I supposed to feel sorry for you? No, not for me. I've done things I'm not proud of. But Gleb, he could grow up to be a decent man. Help me find him, and I will help you find what you're looking for. Who you're looking for. This can't be a coincidence. There was a little kid, about 10 years old. What? You'd better tell me what you know, or this conversation won't continue in such a polite manner. It seems a shred of human decency can be found even in the very nest of evil. Tell the man his nephew is in the village. He's still a servant of the Rat King, but maybe this will soften his black heart. A real hunter doesn't kill cubs. Tell Kozlov he can pick his kiddo up from the village, but I'm still coming after him. Dis la vérité, ce ne serait vraiment pas correct de lui cacher. Pas un salaud à ce point, ou lui mentir. Je ne lui dirai rien, c'est un ami. Je ne peux pas me permettre de faire preuve de compassion avec lui. On va lui dire la vérité. On va lui dire la vérité. I don't know if you believe in coincidence, but I know where Glib is. What? If you know something, you'd better... Easy, General. He's okay. I came across him in an old bunker and freed him. He was being kept... I don't need all the details right now. Where is Gleb? I sent him to the Samarshal village. Matvey and his people are taking care of him. Igor, you truly are a ray of light in all this darkness. I'm proud to have you as my sidekick in the war against the Rat King. And proud of myself for making such a wise decision. I hope you're not playing games with me, Kaminyuk. But you don't strike me as the kind of man who'd do that. Thank you. Your sense of honor humbles me. It is a rare quality these days. This is where we part ways. I hope we don't run into each other again in less favorable circumstances. Ok. It would be better if you just left the zone, Kozlov. For both our sakes. I wish I could, but it's not that easy. Like I told you before, we're all pieces on the chessboard. I plan to play my part to the best of my abilities. And I know you will too. Best of luck, Professor Kaminyuk. La bonne décision. Ah! Oui, la bonne décision. Tarakan va aimer ça. Améliorer, statut est bon. Tarakan. C'est pas l'autre aussi, normalement? Vous avez 5 points. En gros, j'aurais un point de trou. Et sinon? Si? Ça y est? Ça a bugué encore. Voyons. Ah ouais. Mission terminée. On peut rentrer à la base. Notre cher Olivier est un espion. Travail.
Il pas par le stalker sinistre, ce petit bâtard. I'll get straight to the point, Olivier. Kozlov showed me your hidden spy bunker. Why would you do that? Why did you betray me? Whoa. Please don't tell me you believed a word of what he said. That man's a liar through and through. Every general is. And this one's old school GRU. Well, well, who'd have thought? Our soldier boy is a fucking rat. Just shoot him already. I'm tired of his squeaking. What's this? A rat? I'll bet a buck he's a dead rat now. Alors, voir Olivier, je ne goberai pas l'histoire Kozlov à propos d'Olivier. Ceci n'est que le fruit du hasard. Non, à mon avis, non. Faut croire Kozlov, Olivier est un traître, ça ne fait aucun doute. Je vais connaître ses raisons avant de décider ce que je vais faire. Okay. You backstabbing rat. You have 10 seconds to explain yourself. What in God's name are you talking about? I've been to your little spy den. You've been working against me this whole time. Admit it. I know it seems that way sometimes, but the world doesn't actually revolve around you, Igor. Can the pretentious bullshit and just say it. I've got my own mission here, and it doesn't concern you. Not directly. But my goals don't conflict with you finding Tatiana. I've been keeping an eye on you since the beginning. But it's because I'm on your side, Igor. No, I can't believe it, Olivier. Believe what you want. I never did anything to harm you or the mission. Ah, alors, le chassé, je ne peux plus faire confiance à cet enfoiré de Canadien. Et je dois faire plus attention à mes fréquentations désormais ou rester à contre-cœur. Il m'a beaucoup aidé avant cet incident avec Otov. Ses compétences pourraient encore m'être utiles. On va quand même le garder. Je rappelle qu'il faut 5 membres de l'équipe. Si je le vire, c'est mort. On a plus que 4. Laissez, alors on va le laisser. On va rester. I'll let you stay because you're still useful to me. But we're not buddies anymore. This is nothing but a business transaction now. You're making the right call. We'll find your Tatiana yet. You'll see. Pasco va pas aimer ça. C'est bien, ça me rappelle. Allez. Attends, c'est quoi? Mettre ration d'Igor. Ouf. Content, double ration pour tout le monde. En fait. Oui. Alors, dans ce cas-là, ça... Compagnon. Olivier, ah non, bon, relation, bon. Ok. Ah oui, la meuf, elle est où? C'est pas toi. Quoi? Mince le coup. Oh. Elle est où? Elle est où la gourgandine? Oh. Et... Kyle. Ah putain, je l'avais pas vu, elle est là-bas. Hey, can I ask you something? Ah merde. Sure. What is it? What do you think about Sashko? Do you like him? Why? Are you jealous? Neither one of you is my type. Then yes, I admire his spirit. Sashko is his own man and doesn't take shit from anyone. He knows how to handle himself, how to fight. Maybe he's a little rough around the edges, but that kind of thing can be ironed out. What about Kostya? What about him? He's your husband.
Sure, but that doesn't mean I'm his property, does it? Come on, Igor. This is just girls' talk. You mean like just between us girls? But I'm not a girl. Would it be the end of the world if you were? Jesus, you men are also fucking insecure. But... Fuck, just forget it. I was just trying to have a little chat with you, and you made it fucking weird. Okay, sorry. I mean... Yeah, never mind. Ok. Alors, s'entraîner. Hi, Olga. I was wondering... Ouais, blablabla. Voilà, ça, contrôle parfait. 4 points de compétence, entraîner. Fantastic. I'm ready. No jokes while we're training. Apprenons la dernière. Welcome to your second lesson, Igor. Now I'm gonna teach you how to handle your rifle in automatic firing mode. I'll let you in on a little secret. The fastest way to kill an enemy is to replace all their internal organs with lead at a rate of 700 rounds per minute. Okay, maybe it's not really a secret, but it is common sense. You're a scientist. You should appreciate that. You've already met your arch enemies, the cans. Now imagine you have to shoot them all at once. This exercise is about using full auto mode and emptying an entire magazine in one burst. You know the Petrov stance, right? Control the recoil and try not to tear up the clouds. Remember, I will terminate the training if you stop firing prematurely. Ready? Okay, go. Yeah. You haven't emptied the entire magazine, have you? Please take this seriously. I think you're getting the hang of it. Now reload and finish them off, you ugly tin bastards. Not all the cans are dead, but you definitely scared the shit out of them. I think you now have a real fighting chance against your enemies. Well done, Igor. Ok, bon. Pas grand chose. Mais ça y est, on tout le truc. Comme vérifier. Attends. Il nous reste un point, mais plus tout le reste donc. L'assaut, 50% en plus. Il y a des dégâts. Donc on a tout. Les compétences. Et. Ouais, ça. Ouais. Ah, mais il me bloque lui, hein. Pas le tour. Et bah, faire de dos, hein. Et bah, je crois qu'il nous reste plus que la dernière mission. Si vous pensez que tout est prêt pour retourner à la centrale, vous pouvez le faire n'importe quand. Le tableau permet de jeter un œil au plan juste à côté. Ouais, c'est ça. On est à la fin. C'est la fin. Dernière mission. J'ai quand même... Ouais, il n'y a plus de mission principale. Ah si, il n'y en a plus qu'une, c'est celle-là. Alors. Ah, membre de l'équipe rassemblée, 5 sur 5. Outils acquis, 5 sur 5. Et, enquête réalisée, 4 sur 4. C'est parfait. Donc, le plan décrivant chaque étape nécessaire dans la centrale et ce de tir. C'est l'objectif final. Je dois me préparer au mieux pour avoir une chance de réussir. Hop. J'allais faire comme la dernière fois. J'ai oublié de me préparer. Alors déjà, on va virer tous les bidons, les machins. Là, ça.
mettre... Ouais, il faut que je me fasse une autre armure. Je pense que l'arbalète... Ça aussi. Quoi ça? C'est là qu'il me fallait. T'es équipé là. Ah, j'ai oublié de la bouffe. Merde. Bah, il y a de la place. Ah. Ouais, je vais te prendre. Hop. Masque à gaz. Il y a d'autres là. J'ai besoin. Voilà, comme ça. Mieux. Ah. Alors. Ça, alors, on va... Pour le moral... Donc le moral... On va se mettre en condition. Moral. Guéri. Anti-radiation. Ah. On se reprend donc. Un. Non, est-ce qu'on a besoin du masque à gaz? Pas certain. Là où j'y étais, pas eu besoin donc. Est-ce qu'on peut l'arbalète? Non, jamais. Au moins ça, je peux les récupérer. Et deux. Là, ça va. Non, c'est pas. Ouais. Alors, nous avons quoi? Nous avons. Pour le moral. Pas mal de cartouches. 37, 34. Des balles comme ça. Il me faudra des munitions de ça. Pack pour la radiation. Ah si, parce qu'on a vu le boss avec le stalker, sinon. On voit de la radiation. Et ah, ça il en faut de toute façon. Et bon. Ah bah attends, c'est quoi ça? Consomme automatiquement. J'ai un champ de... Ah oui, ça. Dingue. Je regarde si je pourrais pas en faire d'autres, on ne sait jamais. Je vais comme un... Des munitions. Le pompe. On va prendre ça aussi. Quoi ça? Balle remplie de... Ah, c'est pour le canon électrique. Ah ouais. Et en fait, j'en avais fait. Du... Trop mal le pompe. Il y a un peu cette merde. Toc. Voilà. 3, 6. 15 en plus. Ah, j'ai essayé de refaire des adrénalines. J'ai des munitions, j'ai pas mal. Hein,
On a... Ah, 2. Ah, c'est où? Voilà. Ah. Ah bah j'en avais. Quand même. Ah, quand il s'agit de... 2. Ah, quand ça... Hop. Oh, tiens. Et fort pour des seringues. Ça déjà. Quoi? Ah, ok. Inventaire et point. On va avoir que 3 sur moi. On va sacrifier un truc, je pense. Là, au pire, une. Et on retire. On repart pour la bataille finale. Et 3. Avec 6 seringues, ce qui veut dire que vous débarrassez... Alors, seringue à usage unique contenant un médicament enrichi en Chernobylite. Elle vous débarrasse des radiations et restaure complètement votre santé. Consommation automatique lorsque votre santé tombe à 0 au combat. Ouais. Ouais. On en a 6. Putain, si on n'arrive pas avec tous les soins, tous les trucs comme ça, là, il y a un problème. Hein. Il y a vraiment un problème si on y est. Ah, on va faire une petite sauvegarde. Tiens. C'est le jeu. On arrive vers la fin. Alors. Sniper, ça peut être Olivier. Et Olga. Quoi ça? Le mot de passe secret de Kozlov et notre carte sort. Carte de survie. Faire un sniper. Quoi ça? On va filtrer la centrale en prétendant être un prisonnier. Juste besoin de quelqu'un qui fasse semblant d'être un soldat. Là, c'est... Et ça se coupe. Les femmes trouvées dans la cachette de Tarakan, un homme de taille moyenne. Oui, au centre de... Bon, pour ça, donc il y a deux trucs. Tasco et Olivier. Ça. Sniper, ça sera Olga. Je pense que c'est... Il reste Tarakan et Mikai. Attends, Mikai. Il y a... J'ai besoin de quelqu'un capable d'écouter. Quelqu'un qui contourner une art. J'ai besoin d'un espion.
Et apparemment, c'est plus espion. Tarakan, il n'y a pas de... Un bon hacker aurait pu système de sécurité aux appareils électroniques. Une charge creuse. Bah, hacker. Hacker, hein. Carte. Et bah... Le hacker, Tarakan. Alors attends, on va recontrôler. Tarakan, on a dit hacker. On procède par élimination finalement. On a bien vu là pour les officiers. Apparemment il en faut deux. Il y a deux uniformes. Il y a bien ici. Donc Olivier et Sasko. Mikhail serait... Non. Et non, non. Bon, rien à voir. Olga, du coup, tac, serait sniper. Et Tarakan, et ben, le hacker. Moi, je vois ça comme ça. Point de vue de ce qui est marqué sur le tableau. My team. Ah merde. Commencer l'infiltration, ça. Everyone, it's time to hit the power plant. We all know it's not going to be easy. We tried before, and not everyone made it. But this time we're smarter and better prepared. I know we can do this. We have to do this. It's the only way we can find Tatiana and end NAR. Mousy, you're talking about striking at the heart of the Rat King. But have you learned everything possible about his plans? I have evidence that NAR was conducting Chernobylite experiments back in the 90s. Tatiana and her baby were two of their subjects. With the rate at which their technology is progressing, soon, nothing will be able to stop them. We must act now. What about that black mask-wearing motherfucker? Have you identified him? His name is Boris Glukov. He, Tatiana, and I were close friends until he betrayed us. He helped the KGB gather evidence against Tatiana, then continued to work for NAR after my accident. He experimented on himself with Chernobylite and ended up with great power. He's strong, one of the strongest, but we can beat him. Together. Do you know what NAR is actually doing at the power plant? Why is it so important? And what does it have to do with Tatiana? NAR wants to create a permanent wormhole to the Chernobylite world and get to its source. Tatiana's abilities are needed to support the space-time bridge. It's hard to know what happens if they succeed. But what they're doing is unbelievably risky. They could unleash something horrific on this world, or become unstoppable themselves. But we're never going to know the outcome. Because we're going to stop them. I like the pep talk, Professor. I think you even gave me a bit of a job. But do we have the right tools for the job? Yes, we do. We've got everything we need to infiltrate the power plant. This is much bigger than anything any of us has done before. If you want to back out, this is your chance. One organization holding this much power is against everything I believe in. And besides, this is personal for me. Count me in. You know how I feel. The Rat King must be stopped at all costs, Mousy. I'm in. I started out doing this for a paycheck. But I'm going to end it for my brother in arms. For Anton. Let's do this. Whatever it takes to protect my people and drive NAR out, I'm on board. You think I'm gonna back out now and miss the best part? Fuck no! I'm with you, Igor. I appreciate your trust. We can't count on the element of surprise, but we know enough about NAR's vulnerabilities to make this work. Time and again, NAR has shown they would rather capture than kill me. We can use this to our advantage. We'll dress somebody up as an NAR officer, escorting a prisoner. Me. That's our ticket inside. We have 2 NAR uniforms, both male. Any takers? I'll do it. I have no problem posing as an NAR officer. My hand is still giving me trouble, but I can deal with it. You should take someone who can keep his cool when things go sideways, as they inevitably do. Trust me on that. You're not seriously thinking about going without me? I'm a blast at parties. Ask anyone.
En plus, c'est les deux que je pensais qui étaient vous, finalement. Puis en plus, c'est bien dit pour des hommes, donc Olga, c'est bien. Choisir donc Sasko. Garde toujours la tête de froid, même dans les situations les plus tendues. Oh, et Olivier. Non, c'est Olivier qui... ah, oui. Donc on va dire donc All Olivier au right, we départ. still have one more uniform. Any takers? Sasko. NAR must have upgraded its digital defense perimeter and surveillance system by now. A skillful hacker should be able to at least temporarily disable them. I'm your man, Mousy. The great Ratcatcher has blessed me with a knack for that kind of thing. Electronics, surveillance, computers. There's no one better than me. Wouldn't call myself a black hat, but I know enough. As long as we don't get into serious stuff, I should do fine. Là, clairement, c'est Tarakan. Là. Tarakan s'est bien vendu. Olga dit bien qu'elle est pas top, hein. Complexe est mort, donc on va garder Tarakan. Sa grande connaissance des technologies de l'électronique s'avéra utile, ouais. I need someone to cover our asses in case we end up in the shit. Someone who can take down a target from a distance, or at least create a diversion. Firearms are my preferred method of solving problems, but I can definitely distract them. My shooting's impaired since I injured my hand, but I can manage. What's there to consider? I'm your gal, Igor. Bah là, c'est pas bien vendu, mais on l'a pas choisi, donc. Last but not least, a spy. I want someone to monitor NAR activities and keep us informed about their moves. I've been watching these assholes fight the reflection for years. I know how they think. I'm your guy. I know the power plant like a boy knows the woods behind his house. Let me take care of it. Bah non, on va prendre Mikhail, et que lui, on avait dit que c'est lui. Donc c'était bien lui pour l'espion. Does everyone know what to do? Last chance to reconsider. Alors, deux infiltrateurs, c'était Olivier... Olga. Sniper, technique. Ok, non, c'est bon. On va confirmer. Confirmer le choix. You've already tried and failed, Igor. Perhaps there's a better way. Let me show you something. Ouais. Ça, la dernière fois, on n'a pas eu ça. C'est peut-être parce qu'on a tout fait. Elle nous montre encore. Ça, c'était pas prévu au programme la première fois. J'ai pas... Par là, quoi. Ouais, là. Ouais. Par là. Chaque cristal représente un obstacle à l'infiltration que vous avez déjà franchi. Vous pouvez commencer l'infiltration à partir de n'importe quel d'entre eux. Ah, d'accord. On va commencer depuis le début. Every decision you made during this mission lies before you. Revisit your choices and change them at your will. Ponder your mistakes and make them right. Finish your mission and find me, Igor. Ok. Ah merde, c'est dommage qu'on recommence pas le truc. Faut que je modifie encore ici. Thanks to your spy, you avoided the main gates and found your way into the power plant through a hidden passage. Alors, on va regarder, on va modifier la scène, on verra bien ce que ça donne. Je me rappelle.
que la première fois que j'ai fait, on n'était plus que 3, hein, et il en manquait 2, donc... Faut vous arrêter, bande de cons. Attends. There are a few sentries outside the gate. That's obstacle number 1. Taking them out quickly is certainly an option, and with the silencer, I should be able to keep my position. It's your call, Igor. Better use the side passage for now. You can always kill them on your way out. Don't forget that you're a prisoner, Igor. Downcast, hopeless. Use this to our advantage. Se faire passer pour un prisonnier, les faire abattre par votre sniper ou trouver un autre passage. On a dit qu'on est pour... on était prisonnier et tout. Ça a l'air pas passer. Les talents d'acteurs sont quelque peu limités, mais ça reste un bon plan. On va essayer. Okay, showtime. This better work. Vu qu'on a pris les 2 autres en tant que garde, on va faire notre plan à la lettre. Who goes there? Stand down, Private, and clear the way. I'm escorting this stalker to his interrogation. Yeah, I mean, yes, sir. You can find the brass in the tent behind the gates. I assume you know the way? Voilà, nickel. Bon, l'escorte est pas terrible, là je peux me barrer, hein, y a personne derrière moi. I've taught you how to change past events. It's time to use that knowledge again. Try, fail, learn, repeat. Ouais. Si vous voulez revenir en arrière dans la chrono... Échanger de séquence, passez par le portail. Autrement, vous pouvez continuer l'infiltration et aller plus. Alors, si vous voulez revenir en arrière, changer une autre séquence, non. On va continuer. So far so good, but it's getting harder now. NAR's upgraded some of the old security features. The electronics are the least of your worries. Nobody said anything about this exposed courtyard. You stand out like a signal flare at a funeral, Igor. Be extra careful. Security checkpoint. What used to be a radiation detector is now a biometric scanner. Clever. I already found the right database. I'll upload your biometric data, and you can walk right through. I can't get a line of sight on all of them. Maybe I should target those fuel tanks on the far side of the gates. That'll keep them distracted long enough for you to slip past. But if we do that, I'll have to fall back from this position. Those NAR security systems can be broken by someone with enough know-how. Those IT wankers probably spent their upgrade budget on Pornhub premium content. Once those gates read my biometrics, my cover will be blown. We need to convince them somehow that we're friendlies. Bah ouais, saturer les portes, hein, étant que mon technicien de faire des merveilles, une diversion passe jamais de regarder Renard courir après sa propre queue, surtout quand cela nous est utile. Après, elle nous a dit qu'elle peut faire diversion, mais après, elle va avoir service après, quoi. Hop. Et où ignorer, je peux m'occuper des gardes, même si l'alarme se déclenche. Alors, on va saturer. Tarakan, il a dit... Bon, c'est lui notre technicien. Tarakan, I like your thinking. One moment. Yes. Done and done. Those gates won't be a problem, Mousy. Time to move. With a little luck, they won't notice us. Et j'espère qu'il a bien fait son boulot, lui. Sinon, on est dans la merde.
Bon, c'est bon, on est passé, nickel. Ah. Petit mec. The entrance should be very close. It's a large metal door to the tech access corridor. Nothing I can't handle. Remember the charges I prepared for breaching security doors? Powerful, but quiet. Like sticking a curling iron into a pound of butter. Or maybe you want to save them for later. Keep your hand down, Igor. There's a fucking sniper on the building above you. Stop yelling! How do you know? Picked it up on the radio. They haven't made you yet, but if you trigger the alarm, they'll come down on you like a swarm of Katyushas. Damn! If I force the lock, it'll trigger the alarm. This will be tough. I can try to remotely unlock the door without tripping the alarm, but no guarantees. You'll have to move very quickly, Mousy. Well, you put that guy on the platform to sleep, and you can make as much noise as you want. The lock is wired to the alarm system, but Sashko's charges will destroy both the lock and the trigger mechanism. I should be fine. Déjouer le mécanisme. De la porte, je me fiche de l'alarme technique. On doit des portes. On doit prendre aucun risque. Nous réaliser la menace discrètement sur le verrou. Nous-mêmes, donc. Pas nous-mêmes. Alors, à qui le sniper? Il n'y a qu'un seul mec. Pas que ce soit la sniper. Il le tue, on sera tranquille. Pas plus simple. Yep. All right, Olga. Do it. Bullseye! Voilà. Pas dans le mille. Ah, effectivement. Ah ouais, ok, il était là-haut. On va te la dégager. Bon, alarme. We made it inside. We're safe, at least for now. These tunnels just about make a beeline to the reactor. From there, the way to the Ark should be easy. What the fuck? The electronics are sizzling as if they're going to explode. That's to be expected, Mousy. The power plant's electrical system is antiquated, falling apart. We should find a way to short-circuit the power. Igor, the water is electrified. Don't touch it. Okay. Alors, c'était par là. I have access to the circuit board. Perhaps I can cut power to the nearest corridor. Have you been listening, Mousy? I can turn off the entire sector remotely, no problem. I'll only leave the light on at your location. I can't shoot the switchboard, can I? I would have to go there in person, which would almost certainly compromise my position. I'll be out of the game after that. Laissez votre technicien s'en occuper, fit ça. Saboter le courant, le sniper pourrait semer le chaos dans l'arrière-cour, mais elle sera hors jeu. Je suis pas électricien, mais ça ne doit pas être trop difficile. Pas vrai. On va laisser notre technicien, il est là pour ça. Allez, votre technicien. On va couper le courant par le technicien. Tarakan, I like your thinking. Today, the darkness is our friend, Mousy. You're completely now safe. Oh. Oui, c'est par là, oui. Bah, je crois. Et la dernière fois, j'étais pas passé par là, du coup, parce que là... par là que j'étais passé. Et après, c'était parti en couille, mais... plus mental. Les gars, attendez. Ah, mais ils sont rapides, des mecs. Faites-vous. Mais je les ai perdus. Je vais passer là.
Là qu'il était mort la dernière fois, Mikhail. Ah, ils sont tous les deux, ils sont bien vivants, nickel. Pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Pourvu que ça dure. We're getting close to the reactor floor. I think we managed to dodge the main security detail. As long as we maintain our cover, we should be good. Step very fucking lightly now, Igor. The place is swarming with those cocksuckers. NAR's beefed up security around Ark for some reason. Either they're preparing for something, or you're walking straight into a goddamn trap. On va faire un petit truc. Alors, normalement, il y avait plein de mecs derrière là. Voilà, ils sont tous. Hein, ouais, j'en refais. Alors. Et là, cette fois, je suis plus tout seul. La fois, j'étais tout seul, c'était la merde. I'm in the Golden Corridor. It looks like NAR beefed up security after our little escapade. Not unexpected. Don't be a fool, Igor. Let me take care of it. If I can take them all down silently, they'll be dead before they know what hit them. We have to convince NAR that we're their contractors. That's our ticket inside. Alors, demandez au sniper de tous les abattre ou tenter de duper les gardes. Devons nous déguiser. C'est la meilleure solution. Nous y sommes presque. Nous y sommes préparés. Ouais, bah, le plan, c'était pas avec le code. Et on va tenter de duper les gardes. Allez, on y va. Let's try the prisoner escort charade. Just act bored. Stop right there. I don't recognize you, soldier. We quell the storm? And ride the thunder. Prisoner transport in progress, Private. Okay, go ahead. Ah, nickel. J'aime quand les plans se déroulent sans accroc. Là, c'était le carnage. Putain, la dernière fois, c'était le bordel. Hein. C'est pas là que j'étais mort. Hein. C'était un peu plus loin. Bah, pas loin d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est la salle d'après. Là, ça a été la merde totale. Damn. We need to get past these scientists. I can help, Igor. You don't need sniper cover at this point anyway. I'll come closer and see if I can stir up some trouble and get the scientists to evacuate. Then I'll clear the area if necessary. The Brainiacs have their own dedicated comms. I could put my fabulous acting skills to work and tell them to fuck off, but it's a two-man job. The great Ratcatcher has smiled upon you today. I can help. They're not soldiers. They won't buy our fairy tale. If we don't come up with something convincing, they'll sound the alarm the moment they see us. Alors, essayons de se faufiler comme des ombres avec le courant, accepter le plan de l'espion, demander de l'aide à mon technique, ou entrer à l'intérieur. Voilà la dernière étape de mon voyage. J'avais que cette épisode là la dernière fois, parce que j'avais vu les autres. Et là, ça a été la merde intersidérale. Donc celui-là, non. Donc il nous reste deux choix. Et comme des ombres ou demander de l'aide. On va demander accepter le plan de l'espion. Avec le technicien. Soit l'un, soit l'autre. Faire ça. Priez pour nous. Tarakan, I like your thinking. Sounds good, Mousy. It shouldn't take long to hack the comms. Ah, il pirate les communications. Attention! Pneumonia! Achtung! The reactor's about to explode! Run for your lives, everyone! What kind of nonsense is this? The reactor cannot Fuck it, Anatoly. A break is a break. C'est une pause, mais nickel. Parfait. C'est là que j'étais mort. J'ai dû rentrer et tout le monde m'a remarqué. Tout le monde m'a tiré dessus. Enfin, c'était la débandade. Et j'étais mort ici. J'ai pas été plus loin. Je peux plus explorer ou quoi que ce soit.
Et... faut aller où? Bah faut aller là. Ça c'est... C'est le bordel ici, hein. C'est quoi qu'il y a dedans là? Chernobylite, ok. C'est pas, il faut aller. Ouais. These old ventilation ducts will take me straight to the Ark. Voilà. Cartouche de fusil, ouais. L'aération, ouais. Par là. What the hell is this? Was it here before? Looks like some sci-fi fucking movie prop. The door is trapped. Touch it, and I'll spend my last moments on Earth convulsing on the dirty floor. This door wasn't supposed to be here. Mousy, the ventilation duct should not be secured. The Rat King is watching and waiting. I can feel it. The main generator's in sight. If I sabotage it, you'll have a few moments before the backup comes online. Wait, Igor! Remember the map you borrowed from that fucker Semenov? It shows another way in. Guess it was worth it in the end, huh? Sashko's explosives might come in handy now. Couper le courant, désactiver le courant. Notre meilleure chance, j'en suis persuadé. Passer par l'autre passage avec cette carte finirait par être utile. Exploser les portes vous-même. Heureusement, je sais manipuler des explosifs, je n'ai pas besoin d'aide. Je peux détruire la porte moi-même. Ouvrir la porte vous-même, ça a l'air trop facile. Allez, c'est parti. C'est vrai que cette carte... Bah, on a chopé une carte. Autant prendre la carte, hein. On va utiliser tous nos trucs disponibles. Hein. On a pu choper et tout. On va prendre la carte. Your plan sounds reasonable, Mikhail. Do it. The doors are behind you, Igor. Cut through the crap on the other side, and you'll find a nice, fat ventilation duct. Climb up in there, and it'll take you straight to the Ark. Par où? Par là-bas? Ah oui, c'est ok, les cartouches. Ah, ici, ok. Allumer la lumière, ça sera peut-être pas... Parti là-bas, mais putain, ils m'attendent pas, les mecs. Hein. Ok. Ça vaut le coup de faire un petit scan. Ah, il y a quelque chose là-bas en tout cas. Parce que je viens avec elle. À quoi par là? Oh, non, c'est des munitions, des conneries pareilles. Moins de mon bordel là. Oh. Oh. Oui, s'échappe pas les bordels là, non. Are you seeing those creatures? I hope the bars hold. J'espère que les barreaux, j'ai pas eu le temps de voir. Là qu'il faut aller. Attends, voilà. Pas des bordels. I might be able to open the gate from this panel, but there's a chance I'll release the things in those cages as well. Do you still have some of my explosives? Would really come in handy about now. So this is the heart of darkness. Just as menacing as I imagined it to be. I will gladly burn it all to the ground. The NAR will track me down afterwards, but I don't care.
I've reached my destination, Igor. This place is one big fucking trap and totally off-grid. The only way to open it from where you are is to crash the whole system. Unless you have some explosives. The Ark is just outside. Luckily, I still have some of Sasko's explosives. I can put them to good use here. Il est totalement capable, mais il a dit que compromis, donc coup d'explosifs, hein, ouais, on va croire que je vais faire ça, allez, on met le paquet, on va faire ça. All right, we're taking this gate down. Bon, tout ça, oh regarde. À lire ou pas? C'est vert, donc je pense. Ouais, non. Plaque métallique. You heard the man move! The priority is to protect the lab! Damn! Looks like we'll have to fight our way out. These guys are the last thing standing between me and Tatiana. I can't back down now. I'll fight my way in if I have to. I've got an idea, Igor. I know a way to turn this around. There's still some charges left. I can sneak past the soldiers and detonate them in gasoline tank. Trust me, I'm not in that much of a hurry to die, but I don't see any other choice. Oh no, this sucks big time balls. I wish we had someone inside who could get those assholes to look the other way. Attention all units. What the? This is General Kozlov speaking. All troops, stand down and evacuate the building immediately. That is a direct order. Kozlov? He was silent for so long. I thought he was dead. Don't keep the General waiting. Outside, now. Hi, Igor. Bieb says hello. And also goodbye. Kozlov? My nephew told me what you did for him. He asked me to return the favor. I've always had a soft spot for that boy, so... This is your lucky day. Me and Glia are leaving this place for good. We're going to disappear where NAR can't ever find us. I would advise you to do the same, but I know you won't listen. Good luck, Igor. May you find whatever it is you're looking for. Thanks. And good luck to you both. Nickel tout ça. On a bien fait de laisser en vie notre élu. Mais tu vois que t'es pas dans la bonne direction là. On a bien fait de le laisser en vie dans notre changement de ligne temporelle là. Quelque chose de sympa ou pas là-dedans? Pas du tout. Et putain, c'est la merde. Bordel. Everyone, wait here and watch the perimeter. I have to do this alone. Okay. Hmm. Où c'est tout? Prendre l'appareil là. Par là? Tatiana! Oh putain, j'ai eu peur. Finally! Well, well, Professor. I knew she was real. Pretty hot for 60 years old. Damn. Igor, my love. My child.
It's been so very long. But it's finally you. It has to be you. You know it in your heart, my love. I've been calling out to you for all these years, and you answered. But how? You shouldn't be here. It's a mistake. You'll only bring great misery on us all. My poor little boy. All of us together, finally. Release me, my love. Free me. What did you call me? I don't understand. What can I do? There's nothing you can do. You have to end this. Both of us. We're a mistake. An abomination. Close the portal. Destroy the connection. What connection? The connection is the strongest force in the universe. It cannot be destroyed. It has to be completed. It is our destiny. Go to the reactor. Find it, my love. It is waiting for you. Find what? No more waiting. Please, can't you just let me die? I can't take any more. Tanya? Go. Die. Fade. Portal. Tatiana, are you still there? Boris, help. Die. Igor. I don't understand. Oh, fuck. Reactor. Chernobylite. Well, what do I do? Oh, fuck, I need to figure this out. Ouais. Qu'est quoi? Tatiana. Cheveux coupés, non, si. Ok, ça fait 30 ans qu'elle est là-dedans. On déconne. Bâtard. Je sens que la fin arrive. Putain, sans munitions. Par là, hein. Ballon réacteur, c'est quoi ça? Attends, le cœur. You took your time, Igor. Cut the crap. It's time you gave me some answers. Yes, we'll get to that. But since this is our last meeting, I want to ask you a question first. Fine. Just make it quick. What do you really hope to achieve, Igor? Bonne question. Rappeler l'évidence, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Tatiana. Ou alors déclarer que la Chernobylite doit être détruite, elle ne peut pas rester entre les mains des humains, c'est bien trop dangereux. Dire que vous essayez de survivre avant de penser à prendre une quelconque décision, je dois déjà m'en sortir en un seul morceau. Voyons. J'hésite entre les deux. C'est vrai qu'il l'a fait pour Tatiana, mais là on vient de dire que c'est bientôt dangereux aussi. Hein. On va rappeler l'évidence. Ce que j'ai fait, c'est pour Tatiana. Isn't that obvious? I want to save Tatiana. You may find this surprising, but our goals are actually aligned. How's that? We were both going after the same thing, but this whole time we've been chasing someone else's agenda without knowing it. Chernobylite's agenda. Come on, man. I've come too far to be fed a line of bullshit. Let's start from the beginning. Do you know who I am? Lui révéler que vous connaissez son identité, hein, il est temps de faire tomber le masque, Boris. J'avais déjà dit ça tout à l'heure. Émettre l'hypothèse que vous êtes tous les deux la même personne. Je ne suis pas certain que la théorie du paradoxe du grillage temporel
pourrait toujours s'appliquer à des dimensions multiples, mais cela expliquerait au moins pourquoi il ne pouvait pas me tuer. Lui dire que vous en fichez, je n'en sais rien et je m'en fous complètement. Ce que je sais, c'est que ce malade se dresse entre Tatiana et moi. On va dire Boris. Avec l'autre, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, je crois que ça va être ça. Bref, on va dire que c'est Boris. I sure do, Boris. You were my closest friend until you decided to betray me. To take Tatiana from me. Boris is dead. I killed him on that fateful night, April 26th, 1986, and took his identity. Good riddance. He was a treacherous piece of shit. You took his? Okay. Why? The more important question, the question you somehow failed to ask yourself all this time is, who are you? Because you're not Professor Igor Kiminyuk. You never were. I am Igor Kiminyuk. I only changed my name to protect you and your mother. Protect me? How? By trying to kill me at every turn? If I wanted to kill you, I would have done it the first time we met at the power plant. Will you quit talking in fucking riddles? The truth is hard to swallow, I know. It was hard for me too. You are me. Tatiana isn't your fiancée. She's mine. Everything you know about her, everything you remember, none of it is yours. You're living someone else's life. My life. You are my clone, sort of. You got my body, my brain, my skills, and most importantly, my memories from before the Chernobyl disaster. What are you saying? How is that even possible? Tatiana was sterile. That was our personal tragedy. But when Semenov imprisoned her after the Duga fiasco, she fell pregnant. At first, I thought Boris was the father, and I was angry with her. But that was another of Semenov's lies. He needed me to stay on the project and study Chernobylite, so he injected Tanya with the nano solution. What happened next was, I don't know what to call it, an immaculate conception. She gave birth to a boy, you. You grew much more quickly than other kids, but your mind didn't seem to follow. It was different somehow. The Chernobylite no doubt affected you in unpredictable ways. I never really considered you my son. You scared the shit out of me. I didn't know what to do with you. But it was obvious that Semenov would incorporate you into his experiments. Or maybe cut you open and rummage around inside. Until one night, Tanya, your mother, communicated with me telepathically, even though her body was in a coma. She pleaded with me to release you into the woods, and that's what I did. You're saying Tatiana's child, who you released in the woods in 1990? But that's impossible. Impossible! I don't remember any of this. Of course you don't. You looked like a teenager, but had the mind of a small child. I remember giving you a sweater that Tatiana knitted for me. The night was so cold. It had my name on it. The sweater? I had it in the camp. I was imprisoned and... Yes, it could have been a trigger. Your mind somehow began to rebuild itself. Why in my image? I can only guess. Perhaps you were constructed from Tatiana's desires, from her expectations of a child. Funny, how I called it pseudoscience. I suspect the process was somehow facilitated by the Chernobylite. But she's been calling me this whole time. She wanted me here. I'm afraid you were bamboozled, my poor boy. We all were. It wasn't Tanya who called you here, but it. Chernobylite? But the images, the voices. They felt so real, I know. Your mother was your biggest weakness, and the entity exploited that. It wanted you here. It has plans for you, you see, and I cannot allow it to succeed. Someone sent me a photo of Tatiana and the piece of Chernobylite. Those weren't hallucinations. They were real. I couldn't have constructed my portal gun without them. Oh, that. It was that bastard Semenov, of course. He wanted to bring you here as well.
He never got over it when you vanished. Not that it matters now. I really hoped you would stay away. But it's too late now. I can't allow you to interact with the entity in any way. Only one of us is leaving this room alive. Wait, can't we talk it over? We just did. Goodbye, son. Igor. I wish there was another way. Ok. Oula, oh, le bâtard. C'est abusé ça. Hop. Faut que j'en fume trop. Come on, show me the new and improved Igor Kimeniuk. Et où, connard? Putain, mais ils sont 3 là. Déjà 1 ça. J'entends des bruits. Give up already. I promise to make it quick for Tatjana's sake. Oh putain. Il peut courir. Un peu touché. You're making this too easy, son. Huh? I won't let you hurt her. Oh, pas là-haut. Come on, show me the new and improved Igor Kimeniuk. This gives me no pleasure, but it has to be done. I won't let you hurt her. Give up already. I promise to make it quick for Tatjana's sake. Ah, je suis concentré, hein, je suis concentré. On va laisser tirer. You're not strong enough to save Tanya. Only I am. Attends. Tire dessus. Rien, je comprends pas. Quoi? Enculé! Oh, ce bordel! Des AOE lui maintenant? Putain de merde. Oh, c'était quoi ça? Don't go easy on me. I won't do the same for you. Ah, voilà. This gives me no pleasure, but it has to be done. Ah! La merde! Ah, on va reprendre un petit peu de soin. Donc... Pardon. Ah mais non, c'est pas des soins. Radiation. Radiation. D'accord, c'est pas ça. Ah, voilà. J'attends le petit peu de là. Viens là, toi. Oh putain. Why did you have to come here and complicate things? Hop là. I wish there was another way. Ah, ça me touche. Give up already. I promise to make it quick for Tatjana's sake. Ouais, d'accord, c'est ça que je voulais faire. Ça serait bien que je me remette de la vie, petit. J'ai pris du truc, mais... Come on, show me the new and improved Igor Kimeniuk.
Wesh. Et où l'autre? Ah putain, il est là. Foiré. This gives me no pleasure, but it has to be done. Ah. C'est ça lui, d'accord. Il m'a descendu l'armure, mais un truc de ouf. Alors? You're making this too easy, son. Ah! Il m'a touché. This gives me no pleasure, but it has to be done. I won't let you hurt her. Don't go easy on me. I won't do the same for you. Oh putain. You're making this too easy, son. Faut que je reprenne un truc anti-radiation. Et des soins. Merde. Et les bouteilles aussi. Comment je fais là, l'autre? Oh putain! Merde. I won't let you hurt her. Putain l'enfoiré. Ça pète au cul, hein. Là! C'est ce truc là. Don't go easy on me. I won't do the same for you. Ah, c'est cool ça. Oh, ça fait mal ça. Ah! Come on, show me the new and improved Igor Kimeniuk. Igor, t'es où là? Hop! Ah putain! En fait, t'as la gueule lui, hein. Ah merde, enculé. Oh putain. Je stresse, je stresse. This gives me no pleasure, but it has to be done. Voyons. Oh putain. On va reprendre un petit peu de... C'est quoi, c'est ça? Pour la anti-radiation. Ah putain. Ah, je viens de reprendre l'anti-radiation, bâtard. I won't let you hurt her. Il s'est barré. Putain, enculé. Encore un coup, puis il est dead. Pas dead. Super. Petit con. Aïe. Passe là. Oh. Il m'a emmené Attends. Cette merde encore. Avancer. Il n'y a pas sa barre de vie donc c'est ça.
Ah, mais j'ai plus de... Quoi? I don't need a force field to defeat you. Ah, c'est Olivier. What? You should be dead. Yeah, I've been getting that a lot lately. Look familiar? Where did you get that from? Where else? I took it from you. From your cold, dead hands, Igor. What? Where? When? In a reality where you fucked up, my friend. From one of the many worlds bearing the brunt of your failures. Are you saying that you come from a different... that you're from... This is hell. You have no idea. Where are you going? Back to my screwed up world, of course. You know me. I'd prefer to die fighting. Wait! Don't waste the chance I've given you, Igor. Finish the job. Ok, il vient pas du... Ok. Pas du même monde. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Un clone sous un... Enfant et clone de Igor. It's over, my son. Close the portal. Cut the connection. Deny this thing away into our world. Do it now. Le stalker. Ah, c'est Igor en fait, hein, le vrai Igor. Son, please. It will kill her. It will kill the love of my life. Of our life. Please. There's another way. Just let me go. I've suffered long enough. You can do this, son. You can be the man I could not. Be the better version of me. Go through the portal and face this thing. Undo the harm we both caused Tanya. No, do not do this. Kill me. Just kill me, please. Finish it. Donc si j'ai bien compris, le vrai Igor, hein, pour avoir des pouvoirs comme ça, il a dû faire ça. Il a dû aller dans le portail, affronter la chose, il a dû perdre, et il a dû avoir des pouvoirs et est devenu ce qu'il est. Et comme l'autre il a dit, Olivier, de réparer les erreurs, au Tanya en fait. En même temps, ça fait longtemps qu'elle est, elle est morte hein, finalement, hein, elle est dans le coma depuis 30 ans, la pauvre, putain. Pas l'arrivée, elle est coincée avec le lien qui la maintient en vie comme ça, mais on va détruire le portail, hein. On va pas traverser. Là, j'aurais dû sauvegarder juste avant, mais pour voir la différence entre les deux. Détruire le portail. It's time to end this once and for all. If anyone can hear me, run as far from here as you can. Everyone, run like hell. Ah, peut-être que je me barre aussi, moi. Ah, ou qu'on se casse, putain. On se casse, par où? Bon. Ouais. On fait. Par là? Non. Ah si. Je suis pas sûr, mais... Non, je crois que c'était pas du tout là, en fait. Ah, si, c'est là. Je sais pas si c'est par là. Ok. Ah, non, c'est pas là. C'est par là, c'était par là. J'aurais bien voulu voir ce que ça fait de passer dans le portail à Tanya et là-bas. Morte là maintenant ou pas?
Thank you for showing me the way. I won't waste this, I promise. Goodbye. You can rest now. The protagonist never explained to his comrades exactly what happened at the power plant, but he came out changed. Et on en est sorti vivant quand même. The Chernobylite vanished entirely. The zone is now free of it. Igor stalkers drove off the remaining NAR troops and even convinced a few of them to join the cause. Now they're working together for the good of the Samoshels, tracking down the few remaining monsters still roaming the area. Olivier never had the chance to change his own history and prevent the ambush that wiped out his team. Igor's example convinced him to abandon his plan and accept his flawed past. That tragedy, after all, made him the man he was. With time, he made his peace and, in the end, was grateful to be part of something bigger than himself. Once the events in the zone were finished, he sought out Anton's fiancée and took care of both her and her daughter. In spite of his flaws, Olivier will always be remembered in the zone for his courage and grit. Mikhail's life was always full of violence. He was the angriest, most obnoxious man Igor had ever known, but he was also unfailingly honest, both with himself and others. Mikhail's thirst to avenge his murdered friends was his main driving force, but working with Igor and the others eventually made him appreciate the kinder aspects of life. In spite of his rough manner and the darkness inside him, Igor came to like the neurotic stalker, and by the end, considered him a true colleague. Mikhail decided to remain in the zone and join the others in protecting their shared home. Sashko had always been the lone wolf and daredevil of the zone. Life had always been harsh for him, and he learned the hard way to rely only on himself. His crusade against NAR began with a desire for closure regarding his brother Ruslan's death, but Igor's quest to find Tatiana was what kept him going until the finish line. After the events in the zone, Sashko decided to go back to Moscow and face the hard truth about his parents' death. Eventually, he would return to Pripyat, which became his second home. Tarakan's fight against the Rat King has reached an end. Having barely survived the zone, he realized his time was up. Now, someone else must carry the torch and defeat the evil lurking in the power plant. Oh, on n'a pas été vieux. But Tarakan wasn't worried. After all, he had prepared Igor and others well. Tarakan's true identity was never discovered. Was he a madman, a saint, a spy? Perhaps he was all of these, or perhaps none of them. But one thing is certain. The old man was a true child of Pripyat. His restless soul will forever wander its marshes and woods. When all was said and done, Olga's thoughts went to her mother and the Samoshels. She had joined Igor in his mission because she knew what it meant to live with a hole inside you, a hole left by the departed. As a troubled teenager in Minsk, she'd never planned to become a freedom fighter or martyr, but sometimes we encounter the person who will change our destiny at just the right moment. Life is unpredictable that way. Olga decided to continue serving as the huntress and ranger of Pripyat's forests, striking fear into the hearts of anyone who wished harm upon her people. Like so many before him,
General Koslov made the wrong choices while chasing a dream of the good life. War taught him about the cruelty and inevitability of loss, leaving him indifferent to human suffering. It was only thanks to his nephew Galib and Igor that Koslov found a serendipitous moment that placed his life on a new trajectory. He realized that some victories come at too great a cost. Koslov left NAR at just the right time and lived out his days in quiet contemplation, somewhere far beyond their nefarious grasp. Semenov's ambitions and neuroses eventually got him killed. He was a brilliant scientist, but could never come to terms with the collapse of the Soviet Union. Though not a devout communist, Semenov could not stomach the chaotic aftermath, for it reflected the emptiness of his own heart. And so he chased his green Chernobylite dream, hoping his experiments would usher in a new world order. In reality, what he sought was to fill the gaping void in his own soul. In the end, everything he thought he had achieved disintegrated into nothing. He died, and NAR dissolved, most of its mercenaries wiped out by either the Shadows or the Samoshils. All that remains of NAR in the zone are the empty barracks and derelict labs, stark reminders of a misguided ambition based on human misery. Faced with staggering losses, the shareholders halted all funding. Voilà. Communion avec la Chernobylite, fin d'un cycle. Donc on a pris la bonne décision de ne pas entrer dans le portail. À mon avis, c'est ce qui s'est passé pour le vrai Igor. Donc nous étions frères. Mais on n'était pas le fils d'Igor. Le fils de la Chernobylite, hein, ou je sais pas quoi, à cause de le... Semenov qui a introduit un produit dans Tatiana. Elle est tombée enceinte, je sais pas quoi, enfin c'est encore une expérience en gros avec la Chernobylite. Et finalement, on grandissait machin. Et avec les trucs de la Chernobylite en nous, ça nous a un peu perturbé l'esprit. Notre esprit s'est reconfiguré en tant que Igor, vu qu'on le pull. Il y a d'Igor et tout le bordel. Ok. Maintenir, machin, pour retourner au menu principal. Je ne peux pas accéder à la souris. Voilà. On peut pas sauvegarder. Bon. Oula. Bon, bah sur ce... on a terminé enfin Chernobylite. C'est fait. C'est le temps qu'on a commencé. Ouais, c'est fait. Je mettrai donc la rediffusion du live sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube et vous abonner aussi. N'hésitez pas surtout, comme je vous ai dit au début, de cliquer sur le bouton suivre sur Twitch, même si je ne suis pas en ligne. Parce que une fois les 50 followers atteints, on fera un petit concours pour gagner une carte cadeau de 20 €. Donc pas négligeable. Venez, suivez-moi. Et n'oubliez pas d'activer aussi les notifications. Savoir à quel moment je fais un live. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je refais un live ce soir sur Planet Crafter pour voir les nouvelles mises à jour qu'ils ont apportées. Je sais qu'il y a des nouveaux biomes, des insectes qu'ils ont incorporés. Donc on va voir ça tout à l'heure, hein, ce soir. Et puis voilà, donc sur ce, ouais, tout à l'heure. Bonne fin d'après-midi, bon appétit. Et puis à ce soir, voilà, le coup des 21 h, je pense. Donc voilà. Bon, moi je vous dis à ce soir. Allez, à plus.